नमस्कार, ममता ब्लॉग्स को स्वागत। आज रेसिपी प्रस्तुत करवा क्रिस्पी जह्नी बरा। प्रथमतः जानी नबा जह्नी परिवार उपकारिता बा हेल्थ बेनिफिट्स विषय रे। एही जह्नी बा रिच गार्ड रे बहु परिमाण रे विटामिन मिनरल थाए जहाँकि आमर आइज हेल्थ आउ लिभर फंक्शन किंबा डायबिटीज रे एटा बहु उपकारी। सेतिपाई आउरी अनेक मध्य यार उपकार अछि ए भेजिटेबुल एपरी एही परिबाटी रे बहु बेनिफिट अछि। आज रेसिपी रे प्रस्तुत करथिबा जह्नी बरा बहु स्वादिष्ट एवं प्रस्तुत प्रणाली मध्य बहुत सहज जहाँकि आमे सहज रे घरे प्रस्तुत करि परिबा। पखाळ हेउ कि गरम भात एही बरा सह खाइबाकू बेस भल लागिथाए। एपरी खाली मध्य स्नैक्स आकारे आमे एहाकू जेकोसी चटनी सह खाई परिबा। आसंतु देरी न करी प्रस्तुत करिबा एही टेस्टी स्वादिष्ट बराटी जह्नी बरा। जह्नी बरा प्रस्तुत करने मु एही भली 4टी जह्नी नहीं। फ्रेश जह्नी आउ कसी जह्नी रे बराटा बहुत भल हुए। तेणुकरी एही भली कसी जह्नी नबा। तापरे होची आमे जेबे भी जह्नी नबा जेकोसी रेसिपी प्रस्तुत करने जह्नी रे पिता अंश बेले बेले रही जाई थाए जहाँकि आमर रेसिपी टी को खराब कर दिए। तेणुकरी आमे तार कौनसी साइड आग हो पछ हो देखी आमे ताकू टेस्ट करी जानी नबा जे एटा पिता अच्छी कि भल अच्छी। देखंतु मु एबे गोटे जह्नी की धोई देइची आउ ताकू ता भुंडीटा छड़े दउची काटी नउची। तापरे आकू ही आमे टेस्ट करी जानी नबा मोर जह्नीटा पिता कि भल जह्नी। एही भली आमे जानी सारिया परे आमे रेसिपी पाई रेडी करिबा। एबे मु धोई नउची जह्नी की आउ धोई नेगिरी दुई साइड कट मार दउची। एभली दुई साइड कट मारिबा परे जह्नी रे थिबा गोटे सूता अंश थाए जहाँकि आमर रेसिपी रो टेस्ट भल रखी न थाए से ताकू आमे काढ़ी दंबा। ताकू कौन करिबा आमे छुरी साहाय्य रे एमती काटी नबा। एही भली देखंतु सूता अंशटा तार बाहरी जाउची। नले एतिकी बाहर करी आमे आउ चोपा छड़ेबानी। ए जेहेतु कसी जह्नी चोपा सह ही आमे ए रेसिपी टी प्रस्तुत करिबा। आकु मु धोई नेइची आउ सबपुर एही भली सूता अंशटा बाहर कर नेइची आपण देखि पारुथिबे। तापरे आकु साइज करी गोटिए साइज रो काटी नबा। टिके बड़ साइज करिबा बरा प्रस्तुत करिबा सेति लागी देखंतु केते कसी अछि। आर मंजी भी पूरा माने भीतर अंशरू आमे जानि परिया बहुत कसी जह्नीटा। तापरे एभली कट मारी गोटिए साइज रो रखिबा। ताकू एभली मु काटी दउची। देखंतु एभली काटी दवा द्वारा आमे जो पेस्ट मसला प्रस्तुत करिबा सबु माने जह्नी भितरे मध्य रहिपो जहाँकि आमर क्रिस्पी हबो आउ टेस्टी मध्य हबो। तेणु करी मु एही भली साइज रे जह्नी की काटी नउची। देखुथिबे केते सुंदर भावे एभली काटी नउची। सबु जह्नी की एभली मु काटी देबी आउ तार पछरे मध्य टिके दाग देई देबी जहाँकि आमर मसलाटा भेदिबो आउ टेस्ट भल आसीबो सबु आडे खेली जिवो। एभली सबु जह्नी रे मु किछि लूण देई देइची। लूण दबार गोटे बहुत भल कारण हैला जह्नी पानी छाड़े। जह्नी परिबा पानी परिबाटा से जो पानी छाड़े आमे किछि समय रखिदबा परे आधेरु पानी अंशटा बाहरी जिवो आउ आमको बरा प्रस्तुत करिया पई बहुत भल हबो आउ बरा भल से हेई जिवो। तेणु करी एई भली टिके लूण देई गोळेई नेई मु ताकू किछि समय प्राय 10 मिनिट खंडे छाड़ी देइची। एबे गोटे मसला पेस्ट प्रस्तुत करिबा। ए मसला पेस्ट प्रस्तुत करिया पई मु अरुआ चाउଳ गोटे मुठा बतुरेई देइची। गोटे कंचा लंका अदा गोटे इंच रो 7-8 कुला रसुण हाफ चामच जीरा ए सबु देइकिरी आकू मु पेस्टटा बनेई देबी। देखंतु एबे पेस्ट हेई जाइची। गोटे बाउल रे रखी दउची गोटे पात्र रे रखी दउची पेस्ट को। एई पेस्ट रे मु 2 चामच बेसन देई दउची।
କିଛି ପିଆଜ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଛି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟଟିକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଭଳି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଜହ୍ନି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି କାଟିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଣି ଅଂଶ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ତେବେକି ଆହୁରି ଭଲକିରି ମୁଁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆଉ ଟିକେ ବି ପାଣି ଅଂଶ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ନ ରହିବ। ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଚୁପୁଡ଼ି ନେବା, ଯାହାକି ଆ ଦେହରେ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବରାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଇଟା ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ଆଉ ଭଲ ହେବ। ଏଇଭଳି ଆମେ କରିନେବା ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ପାଣି ଥିଲା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଡିପ୍ କରିନେବା। ଏଇ ପେଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା, ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଏ ପେଷ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜହ୍ନିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଖିନେବା, ଯାହାକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜହ୍ନିକି ଦେଇଦେବା। ଜହ୍ନିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ପଲଟେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଲେ ବରାଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଆଇଟମରେ ଖାଇଲେ, ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ହେଉ କି ପଖାଳ ହେଉ କି ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବେଶ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ହେବ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ କରିବା, ଏଭଳି ଭାଜି ନେବା ବା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଯଦିଓ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ଆର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସୁଛି। ଜହ୍ନିର ବରାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପଲଟେଇ ଦେବା ପରେ କାଢ଼ି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଜହ୍ନି ବରା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ବା ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମର ଜହ୍ନି ବରା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ତାର ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମର ଜହ୍ନି ବରା କେତେ ସହଜରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଜହ୍ନି ବରା। ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ପରିବା, ଆର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଆଇ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍, ଲିଭରକୁ ସପୋର୍ଟ ବି ଲିଭରକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଆଉ ଭଲ ରଖିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଏ ଭେଜିଟେବୁଲ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଜହ୍ନି ଖାଇବା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜହ୍ନିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି କରିଥାଉ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଜହ୍ନିର ଚଟନି, ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଜହ୍ନି ବରା ରେସିପିଟି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଖରାଦିନେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଆମେ ପଖାଳ ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ପଖାଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଡ଼୍ ଡିଶ୍ଟେ, ଯାହାକି ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ବି ଆମେ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆକାରରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ହେଲା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହେଲା କିମ୍ବା ଧନିଆ ଚଟଣି, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇଲେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା এই ରେସିପିଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ଜହ୍ନି ବରା।
ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ମମତାନନ୍ଦ।